और मिट खबर चतान नजर बन गड़िया तेहेन टीएमसी निज मारांग अगुवन कुणाल घोष सेटल लेन तहने त्रिपुरा ते चेदा से आज पेया केस तहां कान तहन त्रिपुरा रे और त्रिपुरा रना जुदी बन नेल खान दो अमरपुर कोर्ट रे आज सेटर तायम ते अड़ी घड़ीक लगिन ते क्वेश्चन एंसर सेशन मिट लेकाते हुइलेन तहन जहां लेका गपाल मारा तोंगे तहां कान तहन साराम लेका जुक्ति तायम ते आज नामका पेया मामला खन बेल और नवा मामला ना जुदी कथा लई हुई खान पेया मामला लहा रे दाखिल लेन तहन सीता इदी कातेन आज स्टेटमेंट जहां ताहे कान तहन ओना विवादाना कथा ताहे कना मेंटेन लई सदर ले तहन को ओना खातिर ते नुतुम ते एफआईआर हुइलेन तहन और ओना साव सावते जुदी नेल हुई खान दो तीन जो राजरी हुआ ओना ओक्तरे राजरी ओक्तरे जय श्री राम रेना स्लोगान आलो व्यवहार हुआ ओना इदी कातेन लई सदर ले तहन नवा खातिर मेटांग आपद ताहे कना मेनखान नवा सनामा को मेटांग पॉलिटिकल एटकेटोड़े कना मेंदो जहां हिसाब ते राजरी इदी कातेन कथा रापाचा कना मेनते लई सदर ले तहन आदि वकील और ओना खातिर ते आज पेया जहां मामला ताहे कना ओना कोन बेल हो यामका और जदी नेल हुई कान दो अग्रतला वेस्ट पुलिस स्टेशन रे हो ओना खातिर ते नुतुम रे एफआईआर ताहे कान तहन और ओना तायम तेगे तेहेन जुदी नेल हुई खान तेहेन ओंडे हियरिंग हुईना और पेया जाक मामला रे बेल यामका कुणाल घोष এটা ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ধারাগুলো লাগানো রয়েছে 295A 298 এবং 504 তাতে কোনোভাবেই এটা আসে না। এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা ওনাদের অ্যালিগেশন ছিল পুলিশের তরফ থেকে যেটা ধর্মীয় বাবাকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং সেইভাবে একটি পার্টিকুলার ধর্মকে করে আঘাত আনা হয়েছে। 5খানা মামলা এইভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়েছে এবং তাদের একসাথেই কিন্তু কুণাল ঘোষকে 41-এর নোটিশ পাঠিয়ে একসাথেই কিন্তু তাদের জেরা করা হয়েছিল এবং তারপরে আলাদা আলাদা করে 5টা চার্জশিট ফাইল করা হয়েছে এবং সবগুলো ক্ষেত্রেই কমপ্লেনগুলো কিন্তু একই ধরনের, কিন্তু 5টা বিভিন্ন থানা এবং এক একটা থানার মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি এবং পুরোটাই এটা পলিটিক্যাল ভেন্ডেটা। বাট আপাতত যে মামলাগুলো ছিল, যে 3টে মামলা এই কোর্টে ছিল, সেই মামলাগুলোতে কোর্ট